आपण माने उज्ज्वला योजनाରେ ସାମିଲ ହେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଚୁଲା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଗଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆବେଦନ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ନା ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ତା ସହିତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିବ? ଏଥିରେ କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଥରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର 500ରୁ 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ, ତା ସହିତ ରେଗୁଲେଟର ପାଇପ୍, ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଏ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 562 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେମିତି 662 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 890ରୁ 900 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 890 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସହରରେ ଏହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟି 890 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। 890 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସବସିଡି ଆକାରରେ 328 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 890ରୁ 328କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମାତ୍ର 562 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ। ମେନସନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ଏଲ୍‌ପିଜି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଇଓସିଏଲ୍‌ର ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 2 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ମେନସନ୍ ରହିଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜମାବିହୀନ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ରେଗୁଲେଟର ସୁରକ୍ଷା ହୁକ୍, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କାର୍ଡ, ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସହ ନିଃଶୁଳ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ, 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା 5 କିଲୋଗ୍ରାମର ଡବଲ ସିଲିଣ୍ଡର ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି। ଗରିବ ପରିବାରର ବୟସ୍କମାନେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂଯୋଗ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ରହିଛି।
आवश्यक कागजपत्र कहवाक गले आपण मानकर EKYC फॉर्म ता सहित आपण मानकर पासपोर्ट साइज रो फोटो ठिकणा प्रमाण कहवा गले आपण मानकर आधार कार्ड ता सहित आपण मानकर राशन कार्ड ता सहित परिवार रो प्रत्येक सदस्यंकर आधार कार्ड मध्य आवश्यकता रही एवं आवेदनकारींकर बैंक पासबुक देखंतु एही योजना रे केवल महिला ही आवेदन करि परिबे। एही योजना रे बहुत महिला मध्य आवेदन करूचंती किंतु शामिल हेई पारुनांती। यार गोटिए मुख्य समस्या रहूची जेतेबेले से तांको बाप घरे थांती तो राशन कार्ड रे तांकर नाम मध्य थाए जेतेबेले से अन्य जगह को आसंती अर्थात तांको ससुर घर को आसंती तो सेतेबेले तांकर राशन कार्ड रो नाम काटी दिया जाए तांकर नाम तांको ससुर घर राशन कार्ड रे जोड़ी हेले भी किंबा तांकर स्वामींकर राशन कार्ड सहित जोड़ी हेले भी जेहेतु बाप घरे तांकर उज्ज्वला योजना रे जदि शामिल हेइथिबे तांकर नाम रहिथिबो पुनः उज्ज्वला योजना रे शामिल होबा पाए टिके कष्टकर हेई पारे कि आपण माने असुविधार सम्मुखीन होई पारंती जदि यार विकल्प थिबो ताहाले आपण मानकर हेई जाई पारे देखंतु आपण माने आवेदन करिवे कोंठी तो आपण ऑनलाइन माध्यम रे करि परिबे ऑफलाइन माध्यम रे भी करि परिबे मु आपण मानकु कहिबी आपण मानकर निकटतम गैस एजेंसी जो रहिचंती आपण तांको पाखकु जाई ऑफलाइन माध्यम रे करि नियंतु आपण मानको पई भलो रहिबो आसंतु जानिबा ऑनलाइन रु आपण माने संपूर्ण डिटेल्स अधिक रु अधिक जानिबा को पाइबे एवं यार आवेदन प्रक्रिया केमिति कोन रहिछि तार ज्ञान मध्य आपण पाइ जिवे फ्लिपकार्ट रे गैस इंस्ट्रूमेंट बहुत कम टंकार मिलुची आपण देखिबा को पाउतबे वीडियो टैग रे रहिछि ऑर्डर कर परिबे सर्वे प्रथमे आपण माने गूगल क्रोम को जानतु सर्च बार रे आपण लेखंतु PMUY लेखिला परे आपण सर्च कर दियंतु जेतेबेले सर्च करिवे देखंतु एई बळी एक पेज आपण को सामने रे ओपन हे कि आसीबो देखंतु एठारे ब्लू कलर रे गुटे लिंक रहिछि आपण से लिंक परे क्लिक करंतु जेतेबेले आपण से लिंक परे क्लिक करिवे तो एई बळी पेज शो करिवो तापरे आपण स्क्रॉल करी करी तळको आसीबे देखंतु एठारे आपण माने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखुचंती डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स देखुथिबे बेनिफिट्स टू कस्टमर फॉर्म्स मध्य रहिछि तो एही योजना रे शामिल होबा पई योग्यता मानदंड गुडी को चेक करि परिबे एही ऑप्शन पर क्लिक करी जेतेबेले आपण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑप्शन पर क्लिक करिवे देखंतु यार योग्यता मानदंड गुडी को आसिला एठी देखंतु तीनोटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिछि आवेदनकारी को बयस 18 वर्ष होइतबा दरकार ता सहित आपण मानकर 2 नंबर क्राइटेरिया रहिछि LPG कनेक्शन पूर्वरु जेमिति नै नथिबे 3 नंबर रहिछि क्राइटेरिया टी आपण मानकर गरीब परिवार रु जेमितिका आवेदनकारी बिलोंग्स करूथबे तापर रहिछि आपण मानकर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स रहिछि आपण डॉक्यूमेंट्स आवेदन करिबा पई कोन कोन दरकार एही ऑप्शन पर क्लिक करी चेक मध्य करि परिबे तापरे आपण मानकर रहिछि फॉर्म्स रहिछि आपण ऑफलाइन रे जो आवेदन करिवे तो तार फॉर्म टी मध्य एही ऑप्शन पर क्लिक करी चेक करि परिबे तबे आमे फॉर्म्स ऑप्शन पर क्लिक करिवा देखंतु आपण को सामने रे इंग्लिश फॉर्म हिंदी फॉर्म ता सहित विभिन्न लैंग्वेज रे आपण फॉर्म्स गुडी को देखिबा को पाइबे तापरे आपण माने बेनिफिट्स टू कस्टमर ऑप्शन पर क्लिक करी बेनिफिट्स गुडी को चेक मध्य करि परिबे जतेबेले आपण एही ऑप्शन पर क्लिक करिवे देखंतु बेनिफिट्स गुडी को मध्य शो कला देखंतु एटी गुड ऑप्शन रहिछि क्लिक हियर आपण एही ऑप्शन पर क्लिक करंतु जतेबेले आपण एही ऑप्शन पर क्लिक करिवे देखंतु इंडियन आसिला भारत गैस आसिला HP आसिला आपण को कंपनी रो गैस नवा पई चाहुचंती सेही ऑप्शन टी को आपण क्लिक करनेबे तो आमे एही ऑप्शन पर क्लिक करिवा भारत गैस नवा पई चाहुचु तो जतेबेले आमे एही ऑप्शन पर क्लिक करिवा देखंतु आपण मानकर एही बळी एक पेज आसिला तो एठी आपण माने टाइप ऑफ कनेक्शन टी को सिलेक्ट करनेबे तो जेहेतु एबे नुवा करी आवेदन होउची
तो आपण मानकर रही उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन रही ऑप्शन पर आपण क्लिक करने तापर देखो एठारे आपण मानकर गोटे टर्म एंड कंडीशन रही टर्म एंड कंडीशन को आपण सिलेक्ट करने सिलेक्ट कला देखु आपण मानकर नियरेस्ट भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर रही आपण देखिए जे आपण मानकर पाखापाखि डिस्ट्रीब्यूटर गुड़ाक रही आपण से अनुसार क्लिक करेंगे तो ये आपण जानापी हेले आपणकर स्टेट आपण सिलेक्ट करने तो प्रथमे आपण मानकर स्टेट को आपण सिलेक्ट करनियंतु आमे ओडिशा को सिलेक्ट करनवा तापर आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट आपण सिलेक्ट करनियंतु सिलेक्ट कला परे आपण कोन करिवे शो लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिते शो लिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखु आपण मानकर जो रही डिस्ट्रीब्यूटर पाखापाखि कोड़ा हम से डिस्ट्रीब्यूटर नाम सहित तांकर टेलीफोन नंबर मध्य मेंशन रही आपण से टेलीफोन नंबर मध्य लेखि नहीं तांको सहित जोगाजोग करी तांको पाखक जाई आपण ऑफलाइन रे आवेदन कले आपण मानक पई भलो रहइबो।